mi nga rig-hike ano, layo kay mong gihikan, abot mi diri. Nice, no? Oh. Ah. Nice, no? In 100 meters at the roundabout, take the first exit onto Iloilo, Pease Road, Roxas Avenue. Nice, no? Yes, Rustica Pista. We love the place ever. The trip Turn is left onto amazing. Alphabet. Oh, good son. Ana niya. Ah, na merkado. Yes, we love. Ah, merkado. Mercado sa Rustica Pista. Ayan, dito na. Naradi ay merkado din na. Mga low tide ang mga lake. Oh, Tanduay Tower. Na dito, no? Lagi ta sa city proper. Yes, city proper na ta. City proper ta, Rojas City proper. Yes, Rustica Pista. Near municipal. 300 meters, turn This is left. Abisi Church. Hospital. This is awesome. Ah, doon na tayo. 2 minutes na lang. I like it. Mas layo pang SM. Yeah. Tama kay City Hall. Doon na natin yung merkado doon. Nice. Ang mga bagong construction diri, no? Merkado doon. Ang merkado sa Rustica Public market, Pista. public market. Ang public market na dito. Rojas City. Oh, na Unitap. Yes, nag-retap. Rojas City Public Market. Yes, ang Unitap mga supermarket sa na siya. Nandiyan yung supermarket. GC Motor Parts. Ayan dito, no? The supermarket. DRD Take the Abundant. Take the next left. Retap supermarket yan. Nga dito. This is so awesome. Ah, dagan yung hotel sa Dege po nila. Dagan hotel yan dito, no? Yes, good job, Rojas. May Wasas Pharmacy, no? Oh, I like it. Walmart department store. May diri ang building na, no? Mga hotel. Yes, it is more fun in Rustica Pista, and even though In 200 meters, your destination will be on the right. Watson's with it was those pharmacy. pharmacy. Even like Cotabato, Rustica Pista is very better. Oh, Tok Nining na dito, no? Samyang umilit. Mga na yung merkado dahil. Ang imong tanawon sa YouTube. Yes. Oh. Nadiri dito, no? Yeah, sa YouTube, di ba? Yes. Oh, ayos yan. At sa Facebook. Okay. Amazing trip. Mango Graham. Prato right now. Sagot 1989, 109. Mga Mango uno Graham bra. shaker. Yes. Injap. Ako Injap dili. Na-injap na, no? Injap building yan dito, no? Nagkan Unitap, Injap. At kapag Injap supermarket na, no? Kan yung jeep mo yung nakadugay. Oh. Yes. Very nice. Naku. Oh, para di magasgas. 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 This is the best hotel ever had. Gasgas sa tricycle, mga tricycle yun. Way parking. Nice to. Igagasgas, awara. Wala na lang sa tricycle. Mga Kinso Fashion. Na may accessory shop. At tuntas lumoy. Na may Bremod or Remod, no? Or Bremod performance. Yan sa Escapis.
Hasta motor di kalusot ko to. Yan ang motor, no? Not ugly, but it's nice. Diri man ang road ta. Ya one way man to dito, kato dito. Mo diretso ta, one way man to. Saan yung diretso? Yan na dito, Ah, no? one way man to. Pawit na to natin kasugat. Kung wala man tayo kasugat, diretso lang to. Kaumot na. Basta no, umot na, no? Sira to sa Hindi, ang baho sa exhaust. tricycle, Yan na tricycle dito, motor, no? no? Bigla na. Mao ganda ilang mga taxi dire. Normal yun na. Tricycle, may taxi, may jeep. Oh, nadiri dito, no? Na may taxi, na may jeep, na may bajaj. Tricycle, taxi, jeep na na siya. Tricycle. This is real. Mo, nagdubli-dubli. Ah, tulo na parking. Grabe kayo. Merry Christmas na dito. Ang usa ka dalan, ilang gikuha. Yan, ano, Ang usa ka dalan, gikuha ang parkingan niya. Napagi parking ng stikas. May Caltex na, no? Nag-aso na eh. Si Mang Inaso, gaso. Roasac Center na dadiri dito, no? Icarus Atelier. Ayan dito, no? Injap Supermart Ikaw man, sorry ra ka. Kaya si kwarta. ng RC Marketing. Easter, no? This is a very beautiful place of Rustica Beach and it's nice. Enjoy the antique building. Na may tag-iya, si Design paparking. style looks really Yes, old ang parking and turns na to ako. renovate. That's real. Ganabuya. The colors looks different and even to the rooftop the color looks different. It's really old but nice. Nay, Mang Inasuhan ay. Mang Inaso. Oh, Magnaso. Ako ba? Dili Hilit na. sa RBC Supermarket. Oh, RCBC Bank. RBC Supermarket. RBC Supermart. Yeah. Yes. Nadiri dito, no? Yan ang mga tempura, alibaba, no? Mga sa street food. Ano mo gawa na atlas. Lisod yung gawas. Nadiri dito, mga best Gawin mo stories siya, sa lisod kapis, yung no? Ah, kantida na. Stories. Oh, drugstore yan dito, no? Grabe, ito pa Your siya sulod. destination is on the left. Masaga na, marketing, super masaga na. Kanang tao. Yan dito, no? Bread and butter. Yan, B. Aloe Veras Pharmacy. Uy, Alibaba. gabi yun. Kutubra Hello. sila, ikaw mag-lunch, kutubra sa Magnaso. lunch, yun ang mas snack mo na. Yes, Balik gabi. mura. Yan dito, RV Mini Mart. RVC Supermart. Yan Paaso na. dito, Native Products. Ano pagkatapikan? Sa ganong na markingan. Yan dito, Gio's Bake Shop. SSDR, no? Ayan dito, no? Ay, man, inaso. Sunday Gaso, store. yan lagi yung gaso. Kita na ito gaso ng parking. Mga pestahan, mga tempur ping
Agrivet supply yan the 4B. Na dito mang naso. Lahi lasa eh. Barbecue ra gyud oh. Lahi ang lasa. Kaon si Ivana ko naman. Jesus. Pag marinate o pag Ang mga naso na diri dito no. marinate o pag tipla na. Feels Asa magkakaon na diha merchandise no. Ay, nakaran na. Kung makaparking ta, kung di tayo parking diretso na ta. Kung magka-parking mga ni kondisyon, kung magka-parking. RBC yan dito no. Wow. Di magka-parking, di wala. Magkuha na lang unya mag tilaw gyud ka. Na diri no. Kay ka tricycle. Gan na, mag-tricycle yun noon. Oh, Sa pwede na mag-parking tayo doon, yung mag-tricycle. market. Yan dito, Wala na may unya pa kay alas 12 ra mag-auto. Eh, pag nanaog mo, kaya mo parking na Ay ako. no. Tricycle, di maganda sa mamay mo, eh, Robinsons tayo. Professor Sta, Rojas. Ligo na to yung pagawman ko asuhan day tag maayo. Pero ko parehas kuan ba? Daan pa ko kay Balo na Kanang to. naadin ha niya na lingkuranan Robinsons. diri. Robinsons. Wala may lingkuranan, wala lamisa. Dili ka ma. Robinsons Ug Place. mabuntag. Palit ko din ha pag tricycle mo. Professor Space Rojas. Yan dito. Ah, pwede. O, mas buntag na lang han, sa'yo ta. Ito ka. Pag tricycle mo. Mag-tricycle. Mas okay pa. Kaon ta tricycle yan. Robinsons. Di man Robinsons ang dili no? Sa Rojas, no? Okay, Patanabe. Rojas. City Mall. Rojas, Pasig Branch. Robinsons Rojas, dara. Yes, Robinson Rojas. Na diri dito. Nice na no. Mga sa Tara. store. Diba? 2.5 kilometers ang mga na. Yan diri ang bagong building ng Rojas White Market. Okay. Robinsons Rojas ta. Pagsaka no. Ato ta breakfast. Gutom na kahan? Palit ng saging? Sa Robinsons lang na may bagong food court. This is nice. Offer lang. Pwede nang nangaon ta. Mga antan kami. Ako dito ayaw kaon. It's good. This is nice rustica piece, but I like it. Guys, we are in rustica piece na to, no? I like it. Take the next left onto Altava Street. Nice, ano? Ayan, na-traffic, ano? This is awesome. Yeah. Aray, parking. Parking ta? Mo parking sa siya. Okay, yan, ano? Mo parking siya. Nice, no? Mga church na dito, no? Parking yun siya. Lolo yung mga inaso. Hindi rin namang naso, mga Dukip na parking aso. niya. Oh, dito, yan, dito, Sa no? lagyan na dito. So nice. Asian So, buildings, yan na yan dito, no? Wow, I like it. Natutungatuman. Great. Rojas City. Ka-traffic ba? Yes, the 24 pagin December traffic. 24. Nadiri dito, no? We love December 24 Rojas. traffic kayo. Naraw, di tayo pwede nga to. Maugin ng uta. Balik ta. Yo, Robinson's Rojas nadiri dito, no? Naraman nga to pa doon. Oh.
Tanduay Tower. Wow, I like it. Kagawas parking nga nang, di na naman mo. Diretso. Wala lang sa taka ni gawas. Wala na rin ang sasakyan. Magbayad. Palayo lagi siya. Adlock siya. Tricycle. Dito no. Parking din siya. Mga building no. ay parkingan. Oh, parkingan no. Parking siya. Dito nga to kay. Kay balo ko di ka na mamali mo to. Init, aso. In 200 meters, turn Oh. left on the Florida. See? Nice. Kita rin mga to niya ugma. Kaya alas 12 pa man mo check out. Yeah. Kung mag-yung darin kinantulo. That's it. Dili mga ligo daan. Diri na Ako no. kumukuyog ka. Kaon sa. Dili mga ligo daan niya. Mag-tricycle na daw. Kumukuyog ka. Okay ra. Tanduay. Hindi pa na ito kung naka-review ito. Ng perfume ko no. Kung ba sa'yo, igmata na to. Diretso na ta. Nice. Dili, maligo. Yeah. Tapos kita na ka. Mga na yung mga inaso. Kasi, musayo ta. Dili pa siguro yung ano. Yung mga forma kayo niya. Madtuloy ito mga Mga nangaon dito. Tanawa dia. Mga nangaon sa kuan. Puros maporma. Wa may gayagit na to. Oh, pero sa traffic. Ang mga store no. Yan, dito no. Nice tourism. Surpass. Teodoro Trade Center. Teodoro Arsenas no? Teodoro Arsenas Trade Center. Wow, this is amazing. Showing in old one design. That's real. And here it is. This is also a place in Capiz. But it's so fair. This is like reminds me about Dumaguete in Negros Island or even Cebu. They are a skyscraper. So very beautiful. This is awesome. Ang mga white market, no? Yes, I like it. Sarado yung city man. Nice one. Turn left onto Plaridel Street, then May turn right building onto dito, Davis. bagong building, no? Construction. Oh, nice. Mga tsokolate, mga golds na dito, no? Mga diri iban sa bagong taon. Yes, Happy New Year na. This is awesome. Yan na orange na dito, no? Hello. Pasko tahanan sa Capiz noon. Wala pa di ay nga maguto siya mukaon pa siya. Wala to pero mukaon palagi ako tawag ko sa ba. Yan dito, no? Ecotechno Zone.
Very amazing. rescue para mo andar magdali dyan na. Oh, amazing. Tas mo ba dyan tas flow traffic flow di ka pwedeng Oh, sugat. yan na traffic flow. Yapo, no? Wow. Amazing. Yan diri, no? Ang bagong market construction, no? Take Wow. the next right onto Papis. Kataas Then turn yan, left onto nandito. Iloilo, Capiz Road. Na yan sa Capiz Road. Bagong building, ano? Yes, it is. Yan ang Capiz Road, no? Mga market. Yan dito, no? Oh, amazing. So you see Nadaglandar Yes. Mercado May Public merkado, no? Market, Roa City. Yes, ayos. Okay. Yan sa Left Unita. onto Iloilo, Capiz Road, Roxas Avenue. Yes, Rojas Avenue. Roxas Avenue. Rojas, Roxas Avenue. Rojas Avenue there. yes. Roxas. Ana. Doon na. Yes. Kinande. Oh, grabe oh. Ano siya kinande ng Roa City? Yes. Hmm? Nice, no? Roa City is a city there, oh. Yes, Rojas City na. Roa City is a city. Yes. Small city. But nice. Yes. That's it. Rosas. Small city. Yeah, that's good. It's a new city. Yes. Unita. Continue on Iloilo. Yan dito, Rojas City. For 1 kilometer. Love, Rosas. BVO pension loan. Ani papa, yan dito. Okay. So amazing. Nagitas dalan. Mga vlogger, no? Natas big road. Big road. Yeah. Mga may kreda ka ni papa, no? Yan, dito. Nice one. Kapilandia, sarado. Marakang yan dito ang mga gusto sa Tagbilaran, Bohol. Mga diri sa Rojas de Capiz, mga Rosas. I love it. Aston Homes, sarado na. Oh, Lalain Tower na, no? To be built soon. Lalain Tower. Na may diri dito, no? Dagang sikinan. Jesus Christ. Kana sikinan da. Sakyanan na dito, no? Daghan. Cars. Oh, So City Mall. awesome. City Mall. Rojas Avenue, City Mall. Mall. Mao ba ni? Wala Results may na, no? Robinsons diyan nakabutan no. City Mall yan dito, no? Wala pa City Mall eh. Awesome. Yan dito. Agapes Mansion na dito, right? City Mall sa Super Mercado. K-Drag. Yan dito. Ang mga bridge. Nice one. Oh, bro, this is amazing. Ng kapistahan. This is real. Korean restaurant yan dito, no? Mga 7-Eleven diri, no? Kimchi daro. Kimchi. Korean restaurant. Oh. Bananas, kimchi, and Korean restaurant. Yan ka sa Koreano diri, no? 199 unlimited. Minimum of 3 packs. Unlimited 199. Yawa. Kaya wa mga tao, noy, Unlimited 199 ra. Kimchi. bawal Kimchi kada din kada makapoy kimchi. basura. Mga
mga Venice Place. Kapag diri nga sa daong mga traffic ka sila, I like it. It's right. Okay lang, gamay nga car there, no? Nice lang. Yes. Nice lang, small car. Yan diri dito no. Mga 314 building. Mga balay na no. Oh, awesome. Enjoying the one. It's not a childhood anymore. It's the adulthood na. Answeros Capiz. Childhood anymore. Ayan na dito no. Nasa building no. Wow, I like it. Purple Cafe, mga sa city no. Sige, ginagig ko. This is amazing. And dito no. Wow, I like it. Yan dito no. Also. Again, before sa 97 Asian financial crisis and sa Rusty Capiz dito no. Ganun si Kuan, Capiz, kita ng Caltex. Sa Cebu, gamay rin Caltex. Yan dito no. Mga Take building the next no. right onto Immaculate This is Heart of Mary awesome. Avenue. Enjoy the RT Villa. Wow, I like it. Ayan ito no. Kolorong. Color room no. Nice 500 one. meters at the roundabout, take the third exit and stay on Immaculate This Heart is of Mary real. Avenue. Ang Robinson's Rojas na diri dito. Robinson's Place Rojas. Here it is. Surprise. Robinson, Tana. Robinson's dito. Yes. Sasagi. Sa entrance nila oh. Entrance no. Mall entrance. Oh, nice. Mall entrance. Tricycle, ano saan eh? Mall entrance. Yes, this is good. Robinson's Malls ng Robinson's Place Tricycle drop Rojas. off, tricycle bus. Oh, mga tricycle man eh. Atras. Tricycle man din na. May ka sa tricycad. 150 meters, Oh, Bawal gito. take a police. Katumpan, ato. Mga Hotel Veronica no. Kinsa to mga tabi Sheraton Tower. Adi Papa no. This is nice. Exploration of Capiz. Take the third exit The and new stay on Immaculate Heart of science Mary Avenue. fiction cyberpunk city. Approved. Ato ka dito ay, maparkingan. Mga tricycle mo to dito. Yes. Kansarebi Greenwich Adi Papa. Natiri dito na may pinsata no. Nakadar. Yes. Mga maparkingan ko ba? Bagong parkingan ano. Ato entrance. Tabi Sheraton yan ang mga building. Yes. Abundance of the glory. Exit the roundabout onto Nandito Immaculate Heart no? of Mary Avenue. Then turn right onto Robinson's Mall. Yes. Mall. Sakto Take the next siya. right onto Robinson's Mall. Then turn left. Okay, good. Robinson's yun. Di sa city. City Mall, Robinson's yun. Lain dito. Yes. City Mall at Lakitan. Ganay Robinson's Take the next Supermarket. left. Okay, You will good. arrive at your destination. Ayos yan no. Parkingan na entrance sa direct parking. Ito na abang ganito. Apa yung mga bakantingan to. Bagong Bagati diri no. Nabakanti diha. Yes. Bagati tadi mga entrance sila ang mga tao sa Robinson's Mall mga sa Robinson More Cinema. Nice. Sigis. Diri no. Bakanti. You have arrived. Okay,
Arrive na. Ay, tayo. Yes, arrive na. Oh, so siya parking na siya. Ano, ano siya diri sa